एंड वेलकम बैक टू अनदर पबजी गेम। आज खेलेंगे हम टीडीएम। टीडीएम में देखते हैं शॉटगन से कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो S12 की आई थिंक इज द गन। लेट्स सी, प्लेइंग विद रैंडम पीपल एंड देखते हैं कैसे जाता है गेम। First point for the red team! Kill! First kill. Reloading! Whoa! ये इससे जाना पड़ता है। Clear! Cover me! Dead! Oh, freak! Enemy down! Kill! Dead! No mercy! Whoa! Oh, shit is. Clear! Reloading! ओह, अगर मैंने AR लिया होता तो सच्ची बैंड बजाई होती। Expired! Clear! Woo! Cover me! Target down! Hey! Enemy down! अरे यार, Reloading! The blue team is in the lead. Kill! अबे यार ये नहीं मर रहा। Hey! अरे यार बॉम्ब हाथ में। Half of the match is over, and the red team is in the lead. Target down! Cover me! Expired! Whoa! Dead! Fired! Shit.
अरे पीछे से आ गए अच्छा मैं सिंगल पसीने चल रहा हूँ और एक जगह Kill. Reloading. अरे यार Expired. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Dead. come on Expired. yes Blue team victory. whoa whoa क्या बात कर रहा हूँ मैं ओह दो लोग वो लोग कितने थे 3 लोग fucking amazing dude oh my god oh my god oh my god oh I'm so happy man अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अब तक जिसने भी सब्सक्राइब किया है तहे दिल से शुक्रिया अदा चाहता हूँ इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइस थैंक यू वेरी मच एंड जो भी पूछ रहे हैं आई एम यूजिंग एन Asus ROG 2 अमेजिंग गेम प्ले लव यू गाइस बहुत खुश हूँ मैं आज वाह मज़ा आ गया सही में